তিনি ফাঁসার কাছে কত লামসুম পান্দা খ্লাইজা খাদ্যলাই হাংকরটি বিশিং খবজা 48 করমসর এসেম্বলি করমসরা নতুন বাজার আরো ওয়েস্ট করমসরনি খংচিব্रै নুখুনি খরক থামসিথাম বুতার তে নাইতংসরনি খংসা নুখুনি খরক সি বুতার তে ইস করমসরনি খংসুকু জিসিনি নুখুনি খরক থামরা তিসা বুতার তে যত মিলিবই খংসারা চিনি নুখুনি খরক থামরা বাচিব্रै বুতার ত্রিপুরা মথনে থানজনে মারিব ফাই সকয়কা বদল আমসুকিন হারকা MDC Robindra Devarma, District President Details Tripura, YTF Central Secretary Chinet Tripura Devarma Akosong. থানাই এডিসি ইলেকশন কংগ্রেস নিঙ্গি কাইসা বাটাইনা ইঙ্গি তিনি বুবাগ্রানি থানচাও ফাইনানি नाहारमुं नाहारमान बागै निनि फाइने बेसखांरगो तामरो दंनाय पहिला आं चिनि सिगां सारां जातिना आं हामबायरबो जों 2021 त्रिपुरा ससासित जिल्ला परिषद आं कायसा INC नि अंगै कायसा कैंडिडेट अंखा अंमानि परेव आंनि वानसौका जे महाराज बुं थांसा अ थांसानि बुं अ थांसा माना जों बिनो लगेरिना बागै आंनि खापुर जागै आं फायो थांसा जों जेखैबोनो जों अ थांसा सारा कुनो चिनि लामा करे अ थांसानि जे काव बिनि महाराजनि आइडियोलॉजी बिनि अवाय मुंबाय आं ताबो त्रिपुरा माथाबो तिनि आं जयनि माखायका बस फेमिली लोग टुइनि लोग तिनि प्राइस जों अरब फायका 311 जना जों तिनियाव अरब जइन गाइस किजासे नाका मियाबो कायसा नंनि पाराव ननि नि एसेम्बली नि बिसिंगनो बीजेपी रो मिया कायसा जयनिंग प्रोग्राम खायो अ जागारो गले गोसो दग थांगानानि नि नंबा किमातम अब आइसे आगे बुनुगो ताबुक ए जे त्रिपुरा बर्तमान राज्य सरकार जे बावनि चुनुका आगे पुरु बो सीपीएन रो बो बावनि तंमुनु बो चुनुका सीपीएन रो तामो खायबा बरं मुनु जे जनसाधारण बखाबाय रिना बागे बर निजेर दल दलनो से फुनुगो ताइ नम थाने योगदान खायफायो बावसाव अम हायनो मियाबो जे बावबा आगे हो बीजेपी खायतने कायसा कायने बरसे अब अन्यनि फायै जइन खायफायो हिंबा आवाय मुं खायो अब आहायसे अवश्य नुकजा सब बीजेपी खाया अब तो चिनि पारानि चिं साइमामले बर अब बावनि बीजेपी न बर सिलेंडर खालाये गजुइनिं खालाये अब हायके दिवा थानचाव फाइने सालगो तामो सामुंग रो खायनानि वानसु अब बुबाग्रानि जे वानसुक मो बंसाव जों थांसा जों एलाका उन्नयन खायनानि जों नायो हेंके जेहेतु कारेन्ट करे लामा करे दै करे अबनो सम्पूर्ण जों ए जे 2023 जों फायखायखाय अबनो जों सक्सेसफुल खायनाय हियै जों आसा खायो आंनि सिनेमु थांनाय आं 2021 त्रिपुरा ससासित जिल्ला परिषदनि आं एकजन कैंडिडेट आंनि मुं दानिएल रियां बेलेखे हामबाय तिनि प्रग्राम ठीक दुइटा संनानै नांमानि किन्तु दुर्भाग्य तिनि वाति बेलेखे वाखा आबोनि बागै चिनि ताबो तिनि आरोनि नगरायाव मानजांनाय रबो बरबो लामा आटकाय तंखा बरनि नासिंथै यां वाति बताबो मोटामोटी थांमा जरागो प्रग्राम किसा बालकफोरनो प्रग्राम काहामनो नायथखंनाय तिनिनि प्रग्रामनि मूल उद्देश्य अंखा लामसुंमान पान्दा विभिन्न राजनैतिक बदलनि फायै तिनि महाराजानि दुइदलमानि एवं त्रिपुरा मथानो पैथुजागै तिनि गोबां मानसिनि आरो जयन खायनानि बागै हाइजाक वेस्ट करमसरा 14 फेमिली प्राय 33 भोटार नाइतंसरानि 1 फेमिली 10 भोटार्स ईस्ट करमसरा 97 फेमिली 311 भोटार्स टोटली 354 भोटार 112 फेमिली तिनि त्रिपुरा मथागो बरक जयन खायनाय अब तिनि TDF नि चिनि दलाइनि प्रेसिडेंट दानिएल रियांनि नेतृत्वे इनके चिनि
Kesam Chairman Juk Arni Sajoti Riang TDF ni Central Mohila Congress Mohila ni ako GS Daniel Riang Thanai Electiono ADC Electiono Koramsara Kendroni Congress nung batainai এবং বিনি নেতৃত্বে 97 ফ্যামিলি তিনি আর চিনি ত্রিপুরা মথাবো জয়েন খাইলেন বরনা লামসনানি বাগিনে তিনি পান্ডা गोबां माताबो बरफ फाइ दङ वातै किसा चिनि देरा रेखा सामु आहायपनो नायथके प्रग्राम मावनाय बरना काहाम काने लामसुंनि बागै তিনি 48 करमसरा सेक्टरनि बाखाक्तै তিনি प्रग्रामो बरनो लामसुंनाय এবং যারা তিনি ফাইনাই জয়েন খাইপাইনাই बरनो जों खाबाय खबाय लामसुगो এবং ত্রিপুরা মথা बुखा वार खैयै थानसानि बागै थानसानि मारि जों जथनो थानसा ত্রিপুরা मथा जों थानसा जत ताबुबो जारा फाइयो खबरनो जों लामसुगो जाहाते ত্রিপুরা मथागो फाइयै जोंनि ग्रेटार ত্রিপুরাलेण्ड मानानि बागै जे चबा जथ सेंकारा कङै जथ बोसालायनायनि बागै जों कबुगो अ लोकरावनो जों कयो जे ত্রিপুরাसा जुदि थांनानै लामा कायसा नङाबनो दिनै सांबिधानिक अधिकार मानिया हिंखाय ত্রিপুরাसाराव कमनै थानाय आबोनि बागै एकटाই मात्र लामा कायसानो लामा आबो ओंखा ग्रेटार ত্রিপুরালেण्ड ओ ग्रेटार ত্রিপুরালেण्ड पयतो जागै ग्रेटार ত্রিপুরাलेण्ड दाक्ति मानानि बागै 2026 साल आदुं सुमारियाव नाय ত্রিপুরা हागो मुर जनसंख्यानि जों अनेक तला कलाय थांथिनाय आबोनि बागै ত্রিপুরা हागो ग्रेटार ত্রিপুরালেण्ड नाङै दंगो इ ग्रेटार ত্রিপুরালেण्ड आबो शुधु जथ गनबागिया आबो जथनि बागैनो जे ত্রিপুরা राज्य चिनि ত্রিপুরা सरनि बागै थांनानि बागै आबो ग्रेटार ত্রিপুরালেण्ड इ ग्रेटार ত্রিপুরালেण्डनि चबा न जथ फाइनाय हिनै जों आशा खायो एवं जारा फाइया रक्ताबो बरनबो जों आबोनो कइनि नायो दाक्ति फाइयै ग्रेटार ত্রিপুরালেण्ड मानानि चबागो जाहाते जथ सामिल दंथो मा सु बरक जे थानसानि याप्रि सेवो जे बानारम फाइका ओंखाय नों अ लुकुरं नले निनि बखाने हयते तामो खाकार माया फरनानै मुसो परिना हमबाय ত্রিপুরা बासरां जातिनो তিনি অন্যান্য পার্টিনো ইয়া করে মা ফেমানি মূল কারণ কায় তিনি একমাত্র মুসাসে গ্রেটার ত্রিপুরালেণ্ড ও গ্রেটার ত্রিপুরালেণ্ড হামজাগে গ্রেটার ত্রিপুরালেণ্ড নাহরই অবন বাগै তিনি বিভিন্ন মথায়া করে আরো ত্রিপুরা মাথা জৈন মাখাইবে ओंखाय जों खोनामानि मते जे निनि नों कायसा कत बारजा दंमानि नो ओंखाय नों तामनो वानसबो दिनै अ थानसानि मारिना दं फाइमान गलाय বিভিন্ন রাজনীতি চোখা দীর্ঘদিন বছর চোখ প্রায় 72 বছর চোখাকা কিন্তু চুনুগো যে চিনি ত্রিপুরা ছাড়াও পরে কোনো তিনি জাস্টিস মানিয়া তিনি কোনো এলাকার ডেভেলপমেন্ট উইয়া তিনি কারেন্ট जों বিভিন্ন জায়গা চিনি বুকুমবারা রাवनि एरिया रावबो गरे आगबो हरको समायखि जों मा दङ अबनो जों बिसकां चिनि बबाग्रानि जे नाहारमुं न जों ब 2023 जों बनो कप्लाय खायै रहरमा गायगाय जों भबिष्यत चिनि जे काराया लामा सगिया बा चिंखरान सगिया समस्त जों माने बनि प्रब्लेम नि जों सल्व नहीं आशा खायो कयजना रक्तु तिनिया प्राय 360 जना जों ते कैसाखौ उंगो थानाय बिसिनि चेयरमैन बनि लगे फाइजानाबो ते सब रक फाइजा गे सीपीएम नि आंनि लगे आगे 5 बोसोर मेम्बर जाजा भवन त्रिपुराबो फाइजा गायनि चेयरमैन बनि जे फाइजा गाय साजति रियां गाय चिनि शैलेन्द्र देबरमा बुबो मेम्बर नो चिनि इसकरम सरानि गाय भाइस चेयरमैन बो फाइजा बबो प्राय 15 बोसोर बंगो भाइस चेयरमैन माने सीपीएम आमलो 5 बोसोर बो मेम्बर का तारपरे 10 बोसोर बो भाइस चेयरमैन पदति सामतांतमान गोबां लुकुरनो अबरनले तामल कसा नामसो आं बावनो कयो हायदि जों बाक्सा खायो थांसा माने जों थांसा इनके जों रागै माने अ थांसानो जों जदि उंया हिंका जों भबिष्यत चिनि बिरमान नियाव मंगला
Oman baga ang joto lukurona koyo phaidi chu thangsani maro chu joto baksa ke himlaide sar hingke paithang hingke nong amni bo pusu tongmani ba bo party ni tongmani ang tongmani 2021 Tripura Sosasito Jela Porishad ni ayin chini hunge ang chanung koromsora ni ang candidate erpore ang jebong ni Pithman ideology na je chini Pijus Kanti Biswas bo TDF je ekta সংগঠন katal ngo khaika obra ang thaka orobo ang district president ang tongman তিনি সাল বেলাইখানো মুভি কেতারনি মাকাও তিনি 48 করমসরা সেক্টরনি ত্রিপুরামথা TWYTA বাই जुगालिजात তিনি নি সালসানি যে পান্দা মো পান্দানি বিসিংতুই তিনি তাকুক দানিয়েল রিয়াংনি নেতৃত্বে 112 ফ্যামিলিনি 360 ভোটার্স তিনি বরক bobagrani thansa tai tiprasano muthangani bagai ob chobano chubanan bagai bor tini chini tipra motho phaikya tangi phaiyangnai chini tiprasarok jotono saimanen dorkar je tabu tipra hasteo ek khoroksano chini tiprasani leader tongsibo je leader ni bumungka Sri Sri Pradut Kishore Deborma o ha kotoro thangibo nini dofani bagai kok sawo nini oro tongbo dofani bagai kok sawo দফা মুথাংজাংনানি বাগৈ বতাবুক যে সাইতো গই তংমানি অবচং নিচয়নো जों মুথাংজাংনাই গ্রেটার ত্রিপুরালেনি বাগৈ চিনি যে চবা ম চবা ও जों জিদিনাই অন্তত 100% जों সাইমানো সারা ত্রিপুরা রাজ্য যত জায়গানো जों থাংনাইকা যে ত্রিপুরা সারক তাবুক ববাগ্রানি ফাইসিংনো লামলাইতো